سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی سرکار نے التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم نم چاہیے۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو بھلا کوئی سمجھے گا کیا؟ جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے۔ رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا؟ اب نہ کچھ دیدنی ہے نہ کچھ گفتنی، اب نہ کچھ دیدنی ہے نہ کچھ گفتنی، مجھ کو آقا کی بس ایک نظر چاہیے۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ مدحت شاہ کون و مکان کے لیے، صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو۔ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام، کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ مرحبا یا مصطفیٰ، آل پاکستان نعتیہ مقابلہ یکم ربیع الاول سے آپ روزانہ کیو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں شام 7 بجے۔ اسی مرحلے کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں آج سرفراز اشرف صاحب کراچی سے، ارسلان اقبال کریمی صاحب واہ کینٹ سے، اور حافظ انیس الرحمان صاحب بہاولپور سے۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے جج صاحبان، ہمارا مستقل پینل آپ سب جانتے ہیں، ویسے تو واقف ہیں، اور اب اس سیزن کے بھی متواتر ایپیسوڈز دیکھ کر آپ ہمارے اس پینل سے واقف ہیں۔ تو جناب قبلہ سید سلمان کونین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سلمان بھائی بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب بہت شکریہ، جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب، تینوں دس صاحبان کا بہت بہت شکریہ۔ اور پہلا راؤنڈ آپ جانتے ہیں نوائے حسان ہے، کہ جس میں تینوں ثناخواں یکے بعد دیگر آئیں گے، اپنی پسند کی اپنی منتخب کردہ کسی بھی نعت کے 2 اشعار سنائیں گے، اس کی بنیاد پر مارکنگ ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ سب لوگوں نے بھی ان کی کلپس دیکھیں کیو ٹی وی پر،
آپ نے بھی ان کو مارکس دیے, ان کو بھی ہم نے پرسنٹیج کے اعتبار سے مرتب کر لیا ہے, وہ بھی دکھائیں گے, اور حتمی نتیجہ جو جج صاحبان کا آئے گا وہ بھی دکھائیں گے. حتمی نتیجہ وہی ہوگا, لیکن دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کی اور ان کی رائے میں کتنا اتفاق ہے یا نہیں ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں سرفراز اشرف صاحب سے. پہلے آپ ان کا ایک پیکج دیکھیے, جس کے بعد سرفراز اشرف کلام پیش کریں گے انشاءاللہ. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. آج ہم موجود ہیں سرفراز اشرف کے گھر, جو سلیکٹ ہوئے ہیں کراچی سے 12th سیشن کے لیے. مرحبا یا مصطفیٰ کی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رئیس بھائی. اچھا, کیسا لگا آپ کو سرفراز اس مقابلے میں آنا؟ غالباً آپ نے پہلی مرتبہ شرکت کی. جی بالکل, بہت خوشی ہوئی ہے, اور اے آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے جو ایک یہ ہم لوگ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ, تو میری یہ خواہش تھی کہ میں اس میں جاؤں, حصہ لوں, پارٹیسپیٹ کروں, اور الحمدللہ میں نے آڈیشن دیا اور اس کے بعد میں سلیکٹ ہوا. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر, میرے پاس کچھ بھی, میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر. اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہے کہ نعت ایسا شعبہ ہے کہ اس میں مطلب ہر طرح سے خیر و برکت ہے اس میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کمپٹیشن کے بعد جیسا بھی پروگرام ہوگا سرفراز ون کریں, تو انشاءاللہ سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ اس مقابلے میں جو ہے میرے بھائی کی شرکت ہوئی ہے, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور انشاءاللہ جو ہے سرفراز کو میں یہی کہوں گا کہ اس نعت خوانی کے شعبے کو مزید جو ہے آگے تک لے کے جائیں, اور تا حیات جو ہے اس نعت حضور کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ کرتے رہیں. مرحبا یا مصطفیٰ. کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے, کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے, کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے, ہر طرف پھول مہکتے ہیں, بہار آمد عطر افشاں جو مدینے سے ہوا مدینے سے
आए हैं, वाह क्या सरवर आलम की मसीहा है, जुल्फ महबूब यकीनन कहीं लहराई है, किसकी आमद उनके बीमारों में ईसा भी नजर आते हैं, उनके बीमारों में ईसा भी नजर आते हैं, वाह क्या सरवर आलम की मसीहा है, वाह क्या सरवर आलम की मसीहा है, किसकी आमद है, ये कैसी चमनारा है, किसकी आमद। जनाब अली, वाह, सलमान भाई, कैसा आगाज हुआ है आज के एपिसोड का? बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और अंदाज और भरपूर तरीके से। शुरू में थोड़ा वीक स्टार्ट था, उसके बाद ऐसा रुझाव माशाल्लाह आपने भरपूर जम के पढ़ा। और एक जो मिस्टेक आपसे हुई पहले अंतरे के बाद, जब इत्रफशां जो मदीने से हवा आई है, जुल्फ़े महबूब यकीनन कहीं आपने वाह क्या सरवर आलम की मसीहाई का, वो गलत हो गया। और उसके अलावा जो आपने पढ़ा भरपूर कुव्वत से पढ़ा और बहुत ही ज़बरदस्त अंग आपका। मैं बहुत मुतासिर हूँ माशाल्लाह। जनाब कारी साहब, बहुत खूबसूरत पढ़ा है माशाल्लाह अशरफ ने, और बड़े खूबसूरती से इन्होंने निभाया है जिस तरह पढ़ा है इन्होंने, और बड़े फ्री होके पढ़ा है, बड़ी अच्छी तरह पढ़ा है माशाल्लाह, और बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा है। और एक दो तो जगह इन्होंने ऐसी ख़तरनाक ली हैं कि एकदम आदमी एकदम सारे, हाँ मैं भी एकदम चौंक गया मैं कि इतनी अच्छी इन्होंने कैसे, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, मीठी आवाज़ है, और बड़ी रेंज वाली आवाज़ है आपकी, और बड़ी खुली आवाज़ है, और बड़े अच्छे अंदाज में बड़े अच्छे अदायगी करते हुए आपने कोशिश की अच्छे पढ़ने की। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, भरपूर क्लासिकल अंदाज, और जो इन्होंने जगहें बनाई हैं। लेकिन एक बात का थोड़ा सा ख्याल रख लें कि लफ्ज़ों की अदायगी ऐसे होनी चाहिए कि अगर आप महफिल में पढ़ रहे हैं तो सुनने वाले पर उसका तासुर होना चाहिए कि किस अल्फाज को किस जगह पे होना चाहिए। सही, ये थोड़ा सा अगर आप कर लें, बिल्कुल सही, ये आपके हम माजरत के साथ, लेकिन नहीं, आपने बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा मुनासिब पढ़ा है माशाअल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत मुनासिब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं कि ये सरफराज अशरफ साहब एक जगह ने कैसा आगाज किया है। जो वाह कैंट से आए हमारे दोस्त अरसलान इकबाल करीमी का, फिर इनका कलाम सुनते हैं। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या
मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मोहम्मद अरसलान इकबाल करीमी पाकिस्तान के सबसे बड़े नातिया मुकाबले ARY मरहबा या मुस्तफ़ा में सिलेक्ट हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छी नात पढ़कर अपने असातिज़ा जनाब हनीफ नाजिश कादरी साहब और सैयद मंजूर कुनैन शाह साहब की रूह को भी तस्कीन पहुँचाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा भाई पाकिस्तान के सबसे बड़े मुकाबले मरहबा या मुस्तफ़ा जो कि ARY QTV की तरफ से मुनक़्क़िद किया गया उसमें सेलेक्ट हो गया है। हम दोनों बहन भाई नात ख़वानी की तरफ हमारा इसी तरह रुझान है और मुझे भी वो सिखाने में बहुत मदद करते हैं। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो पहली पोजीशन लेके आए और अपने माँ बाप का अपने बहन भाइयों का नाम इसी तरह रोशन करे। अरसलान इकबाल मेरा छोटा भाई है। ये अरसलान इकबाल की खुशकिस्मती है कि उसे घर के अंदर नात का एक माहौल जो है फराहम हुआ और उसको बेहतरीन उस्ताद इकराम मिले, जिसकी वजह से उसने ARY QTV के इस प्रोग्राम मरहबा या मुस्तफ़ा में क्वालिफ़ाई किया और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता फरमाए। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 के ऑडिशन के लिए मैं जब पिंडी गया वहाँ पर मैंने देखा कि एक कसीर तादाद में नात ख़वान हज़रात आए हुए थे और बहुत अच्छा पढ़ने वाले। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं यहाँ सेलेक्ट हो जाऊँगा, लेकिन मेरे वालिद गिरामी और मेरी वालिदा की दुआ और उस्ताज़ा की मेहनत के उनकी दुआ से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इस मुकाबले में सिलेक्शन मेरी हो गई है। और आप लोगों से दुआ की मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे इस मुकाबले में कामयाबी अता फरमाए। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने कौनैन बनाए
सरकार की खातिर कौनैन बनाए सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया ज़ाकल्लाह, शुक्रिया जनाब कारी साहब। बड़े एतमाद से माशाल्लाह पढ़ाए और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक एक लफ्ज़ इनका समझ में आ रहा था कि क्या पढ़ रहे हैं। सही। और आवाज़ की रेंज भी कमाल है भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी माशाल्लाह और बड़ी मीठी आवाज़ है, कानों को बड़ी अच्छी लग रही थी। और मैं ये महसूस कर रहा था कि आप हर लफ्ज़ को बड़े लुत्फ़ लेकर पढ़ रहे हैं और बड़े एतमाद से बड़े एहतराम के साथ पढ़ रहे थे माशाल्लाह। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सिद्दीक भाई क्या लगा आपको? माशाल्लाह, मैं कारी साहब की राय से इत्तेफाक करते हुए आवाज़ में इनकी बड़ी रेंज है, क्लासिकल अंदाज भी है और ऐसा लग रहा है कि ये बाकायदा सनाखा हैं, महफिलों में पढ़ने वाले सनाखा हैं। और आज भी इन्होंने मुकाबले में पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है, सही, लेकिन इन्होंने इनकी नज़र गुंबद खजरा की तरफ थी तो इन्होंने इधर उधर नहीं देखा और उधर ही निगाहें जमा कर कलाम पढ़ा है और बहुत अच्छा पढ़ा है माशाअल्लाह। जनाब जी माशाल्लाह अरसलान करीमी, बहुत खुशी हुई आपको सुन के एक दफ़ा फिर, और पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपकी, मैंने आपको पहले भी पिछले साल सुना। आज आपने जो सुर का एक तासुर कायम रखा है अव्वल से आखिर तक, और बहुत क्लियर आपने मुकाबले में ऐसे ही पढ़ना चाहिए, जो खरज और सुर रखा, बहुत अच्छे, वेल डन। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे पहले राउंड के आखिरी कंटेस्टेंट हैं बहावलपुर से आए हाफिज अनीसुर रहमान साहब। उनका कलाम सुनने से पहले उनका पैकेज देखते हैं। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो अपना नाम, अपना तारुफ बताइए। जी मेरा नाम हाफिज़ अनीसुर रहमान है और मेरा ताल्लुक़ चिलामान शरीफ ज़िला बहावलपुर से है और मैं नात के साथ प्रोफेशनल केमिकल इंजीनियर हूँ। कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। बिल्कुल ठीक है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 में आप आए हैं और पहले भी आप शरीक हो चुके हैं। इस बार कैसी तैयारी है आपकी और क्या कोई ख़ास आपने इस मुकाबले के लिए प्रिपरेशन की है?
بے شک جو میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جو پہلے میں جب نعت شریف پڑھتا تھا جہاں سے میرا تعلق بھی ہے، وہاں پہ اتنا کوئی استاد کے حوالے سے اتنا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے اور کلاسک کے حوالے سے. جس طرح میں پہلے انسپائر ہوا تھا سید مظہر القرآن شاہ صاحب سے، پھر ان کے فرزند استاد محترم سید سلمان قرآن شاہ صاحب سے بھی کافی رہنمائی ملی. پھر آپ جیسے سینئر ثناء خان آپ ہو گئے اور سید حبیب شاہ جی، ان کے ساتھ کافی بیٹھنے سے مطلب تھوڑا سا جو نالج ہوا نعت کے حوالے سے وہ چیزیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے سیزن 1 سے مرحبا مصطفیٰ کو میں اس کو فالو کر رہا ہوں، اور مجھے وہاں سے جو کلاسک کے حوالے سے پڑھنے کا جو نعت جو صحیح معنوں میں نعت پڑھی جاتی ہے، وہ وہاں سے جو ایکچولی ARVQTV ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتی ہے، تو وہاں سے جو ہمیں مل رہا ہے تو علم جو ہم لے رہے ہیں آپ جیسے سینئر لوگوں سے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. طوفان نظر میں ہے نہ سفینہ نظر میں ہے، تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے، تیرا کرم ہی شاہ، تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، سب سے پہلے وہ چراغ محبت جو روزے ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا، وہ چراغ محبت جو روزے ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا، نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں، نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں، ذرے ذرے کا دل
जगमगाया गया नूर से उसके आखिर जहाँ था जहाँ जर्रे जर्रे का दिल जगमगाया गया सबसे पहले वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी इल्म और हिकमत में वो गैर महदूद भी इल्म और हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों उठाया गया सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूवे मुहम्मद बनाया गया फिर इसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बज़ में कौन मकान को सजाया गया सबसे पहले वाह जनाब सिद्दीक भाई माशाअल्लाह एक जो नात ख़्वानी का सादा अंदाज है सही उसी अंदाज में इन्होंने नात पढ़ी है अदब आदाब के तकाजे आदाब के तकाजे भी बलूज़ खातिर रखे हैं और बड़ी अकीदत से इन्होंने पढ़ा है अल्लाह ताला इनको सलामत रखे खुश रखे सही कारी साहब अब देखते हैं वक्त हाँ नंबर्स का दायरा अपना एक गेम है अलग वो एक अलग चीज है जी जी लेकिन इनको इनाम तो वहीं से मिलेगा ना हम क्या दे सकते हैं जनाब उस बारगाह से बेशक माशाल्लाह अनीस ने बहुत अच्छा पढ़ा है और कोशिश कर रहे थे अच्छा पढ़ने की और पढ़ सकते थे और भी अच्छा पढ़ सकते थे लेकिन मेरे लिहाज से शुरू में जब इन्होंने शुरू किया है उस वक्त थोड़ी सी मुझे कमजोरी लगी इनके पढ़ने में अच्छा और उसके बाद फिर इन्होंने जब अंतरा उठाया तो बहुत अच्छा लेकिन अंतरा जब आप उठाते हैं ना जब आवाज़ उठाते हैं तो उसको कंट्रोल करना भी सीख लें कि उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करके लाएं तो बहुत खूबसूरत लगेगा और माशाल्लाह आपकी आवाज़ में रेंज भी है और आप इसको अच्छे से अच्छा कर सकते हैं और भी माशाल्लाह कलाम भी आपका अच्छा था माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल सही जनाब जी माशाल्लाह मेरे वालिद गिरामी का मशहूर ज़माना कलाम पढ़ा प्रोफेसर करम हैदरी का लिखा हुआ और क्या ही बात एक एक शेर मोतियों में तोलने के बराबर ऐसी ज़ाहिरन उम्मियों में क्या बात है भाई इल्म और हिकमत में वो गैर महदूद
ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। कि ज़ाहिरन जो है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो बड़ा अच्छा पड़ा, लेकिन अगर मैं कारी साहब ने भी उस तरफ इशारा किया, मुझे लगा हाफ अ स्केल ऊपर रखा, थोड़ा सा इसको थोड़ा अगर 5.5% नीचे रखें, अंतरा खुल के आएगा। अभी मुझे लगा कि पता नहीं शायद अब आउट हो जाएगा आप। ठीक है, वो जोर लगाया आपने, निभाया भी, नहीं बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े थे, लेकिन इट वाज़न्ट, वो मेरे कानों को भला नहीं लगा। सही। तो वो चीख और वो जो एक कैफियत है वो नहीं आनी चाहिए उसको। ये सॉफ्टनेस जो कह रहे हैं वो यही है कि स्केल 0.5 नीचे करेंगे तो अंतरा आप भरपूर तरीके से कह सकें। लेकिन बहुत अच्छा निभाया, अल्लाह ताला आपको और तरक्कियाँ दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सो तीनों सना खां हजरात अपने अपने कलाम पेश कर चुके हैं और तीनों का कुछ ना कुछ पॉइंट निकाला है जज साहिबान ने। तो देखते हैं नंबर्स पे किस तरह रिफ्लेक्ट करता है। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हमारा दूसरा राउंड संग संग नात रंग, उससे हम आगाज़ करेंगे, जिसमें किसी मशहूर मारूफ सना खां का कोई कलाम इनको सुनाया जाएगा और उनको उसको कंप्लीट करना होगा, वहीं से शुरू करना होगा जहाँ से यहाँ पे रोका जाए। और उसमें ज़ाहिर है बुनियादी किरदार ये भी होगा, ये भी देखा जाएगा कि स्केल बरकरार रहता है। अब वो क्लिप्स वगैरह आप देखते रहे इनके और देखते रहे हैं तो अंदाज़ा भी अभी इन्होंने पढ़ा है तो माशाअल्लाह बहुत ही। लेट्स सी इंशाल्लाह। आते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको दूसरे राउंड में। मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 12 नातिया मुकाबला जारी है। यकम रबीउल अव्वल से रोजाना आप देख रहे हैं ARY QTV पर शाम 7 बजे। अरसलान इकबाल हमारे इस दूसरे राउंड के पहले कंटेस्टेंट्स हैं। वाह कैंट से आप आए हैं, आइएगा, कलाम सुनेंगे, वहीं से फिर जहाँ से कलाम रुकेगा वहीं से इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, उसको मुकम्मल करेंगे, फिर जज साहब बताएंगे कि कैसा निभाया। सुनिए और मुकम्मल कीजिए। मेरे रहते हैं शाह दो आलम, इसमें रहते हैं शाह दो आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। शुक्रिया जनाब। सलमान साहब बताइएगा कि वो स्केल निभाया नहीं और फिर बतौर मजमूई कलाम कैसा पढ़ा? ज़ाहिर हमने खुर्शीद साहब से बहुत सुना हुआ है कलाम। जी माशाल्लाह इन्होंने अच्छा पढ़ा और अंतरा भी अच्छा कहा। जब वापसी हुई है तो थोड़ा सा आगे पीछे मुझे लगा, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश, शाबाश। कारी साहब आप? माशाल्लाह कोशिश तो इन्होंने अच्छी की और जैसे खुर्शीद भाई ने तो हर कमाल ही पढ़ा है और इन्होंने भी अच्छी कोशिश की है पढ़ने की, अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह। सर अल्लाह पाक अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। और इन्होंने जहाँ से उन्होंने छोड़ा है वहाँ से इन्होंने उसी स्केल को निभाया है। सही। अब जाहिर है वो उस्ताद थे, ये अभी अच्छी कोशिश की, अच्छी कोशिश थी, लेकिन बहुत खूबसूरत पढ़ा है, बहुत खूबसूरत, अच्छा पढ़ा है। शुक्रिया, बहुत अच्छा। आइएगा हाफिज साहब, आइएगा हाफिज अनीसुर रहमान साहब, सुनिए कलाम और मुकम्मल कीजिए। बेचादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में हैं डूबे हुए दो जहां, चांदनी में हैं डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा
آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ کیا بات! ہاں جی صدیق صاحب، مجھ سے تو بہت اچھا پڑھا ہے نہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، بہت اچھا پڑھا، بہت خوبصورت پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اسی اسکیل کو انہوں نے نبھایا۔ اور کیا شعر ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت اچھی طرح نبھایا آپ نے ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا پڑھا۔ جیسے صدیق بھائی نے تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے پڑھا، آپ نے بھی اس کو بڑا خوبصورت نبھایا ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو پڑھا ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا لگا۔ سلمان بھائی جی ماشاءاللہ انیس، پہلے راؤنڈ سے بہت بہتر کارکردگی، اور آپ نے دیکھا کہ سکیل نیچے رکھ کے آپ کی آواز چینج ہوگی، بس سافٹنس سے کتنا مزہ آیا، بہت اچھا۔ شکریہ جناب۔ تو اب بلاتے ہیں ہم اپنے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ کو، جو کہ ہیں کراچی سے جناب سرفراز اشرف۔ آپ نے پہلے راؤنڈ کی کارکردگی دیکھی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا پرفارم کرتے ہیں۔ کلام سنیے اور مکمل کیجیے سرفراز صاحب۔ ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ہمیں پھر عطا ہو جلال ابوذر، ہمیں پھر عطا ہو جلال ابوذر، ہمیں پھر عنایت عطا ہو
शान बिलाली चमकते रहे तेरे गुंबदे के जलवे, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली। वाह वाह। सलमान फिर आप तो बताएं आप। जी बिल्कुल, स्केल पकड़ा लेकिन बेस में कमी थी, थोड़ा सुर घट गया। अच्छा। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी एफर्ट है, इन्होंने कानों के पक्के हैं। हाँ माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आपने गलती की, क्या शेर था वो? हाँ वो दूसरी लाइन पे ना अंतरे की हमें फिर अता हो जलाले अबू ज़र, हमें फिर इनायत हो शाने बिलाले। इस टाइम में इस तरह कहना था, आपने ऊपर ही कह दिया इसको भी। वो इनायत हो, रता हो, वो सारा इकट्ठा हो गया। बहरहाल कोई बात नहीं, अच्छी एफर्ट, आपने सुर जो पकड़ा वो ठीक। तासुर अच्छा कायम रखा बतौर मजमूई। 50-50। अच्छा। 50-50। अपना कलाम है ज्यादा हसास है इसलिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जनाब कारी साहब, आपकी भी हसासियत का दर्जा उतना ही है या कुछ हल्का हाथ है? वैसे कोशिश अच्छी की है, सही है। और माशाल्लाह इनकी आवाज तो बड़ी इसमें, और इतना बेस और ये। हाँ, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा इसको निभाया, मेरे लिहाज से तो अच्छा निभाया। सही माशाल्लाह। और इधर एक मुख्तलिफ सतह का भी इम्तिहान था ना निकले, जो कि आमतौर पे वो ऊपर जाके पकड़ना होता है, यहाँ पे। लेकिन अच्छा, मुझे अच्छा लगा इनका पढ़ना। माशाल्लाह। सिद्दीक भाई, बात ये है कि ये सलमान साहब अगर निचले सुरों से भी पढ़े ना, हाँ, तो इनकी आवाज में भारीपन इतना है, बेस। हाँ। और ये जो है बच्चे, ये बहुत ऊंचे लेवल पर पढ़ने वाले हैं। सही। इनका अंतरा बहुत ऊंचा जा सकता है, लेकिन स्केल को बरकरार रखने के लिए बड़ी बात है कि इन्होंने उसी लेवल पे इसको पढ़ा है। बड़ी बात, इसलिए ये बिल्कुल फिट पढ़ा है। मुश्किल पर्चा था ये। मुश्किल पर्चा। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं अब नतीजा होता है। एक वक्फे के बाद वापस आएंगे तो पहले आपको दिखाएंगे कि आप लोगों ने इन तीनों के जो क्लिप्स देखे उसकी बुनियाद पर आप लोगों ने किसको कितने नंबर दिए, और आज की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज साहबा ने किसको कितने नंबर दिए, और इनके सारे नंबर्स हम मिलाते हैं, फिर हतमी नतीजे का भी ऐलान करते हैं वक्फे के बाद। जनाब, नतीजा मुरतब समझिए बस हो गया है, लेकिन इससे पहले कि नताइज अनाउंस किए जाएं, मैं गुजारिश करूंगा जनाब सलमान कौनैन साहब से हमें कुछ अशार किसी एक कलाम के सुना दीजिए। जब सामने नजरों के दरबार नबी होगा, जब सामने नजरों के दरबार नबी होगा, क्या आलम मस्ती में सरशार नबी होगा। सुनते हैं कि महशर में दीदार नबी होगा, सुनते हैं कि महशर दीदार नबी होगा। अल्लाह भी शैदा है रुखसार
सारे नबी होगा, अल्लाह भी शैदाए रुखसारे नबी होगा। वसीम भाई शेर सुनिएगा। बताओ ले जाओ इसे शाहे कौनैन के कूचे में, ले जाओ इसे अच्छा नाम मसीहा से बीमार नबी होगा, अच्छा नाम मसीहा से बीमार नबी होगा। वाह वाह। रहमत के इवज़ बेचूंगा जिन, क्या बात है, वाह 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 वाह। गुनाहों की हाय हाय, क्या कहने हैं भाई। मौला ये गुनाह ले ले और इतनी रहमत मुझे दे दे, मुझे बख्श दे। रहमत के इवज़ बेचूंगा जिस गुनाहों की, महशर जिसे कहते हैं बाजार नबी होगा, अल्लाह अल्लाह जिसे कहते हैं हाय हाय बाजार नबी होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या और हाफिज मजरुद्दीन मजर अपने मक्ते में लिखते हैं कि जब काफिले मस्तों के पहुंचेंगे मदीने में, हाय हाय या रसूल अल्लाह। जब काफिले मस्तों के पहुंचेंगे मदीने में, मजहर भी खड़ा ज़ेरे दीवार नबी होगा, क्या कहने, मजहर भी खड़ा ज़ेरे दीवार नबी होगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भी खड़ा ज़ेरे दीवार नबी होगा, जब सामने नजरों के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, सलामत रहिए जनाब। क्या खूबसूरत कलाम, क्या खूबसूरत अंदाज माशाल्लाह। तो अब आते हैं नताइज की तरफ। पहले जरा आपको दिखा देते हैं कि आप लोगों ने जो इनके क्लिप्स देखे उसकी बुनियाद पर आपने किसको जिनको भी जितने वोट दिए थे वो परसेंटेज के एतबार से कितने बनते हैं, जरा अगर वो दिखा सके पहले दिखाइएगा जरा। सरफराज अशरफ, अरसलान इकबाल और हाफिज अनीसुर रहमान में सरफराज अशरफ को 80% पे लोगों ने रैंक किया है, अरसलान को 65 पे
اور انیس الرحمان کو 75 پہ. جس طرح ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر یہاں جو مارکنگ ہو رہی ہے وہ اس دن کی پرفارمنس کی بنیاد پر ہو رہی ہے, اور یہ آپ نے بطور مجموعی کے کلپس دیکھنے کے بعد یہ مارکنگ کی ہے. ظاہر ہے چونکہ اب مقابلہ ہے اور اس مقابلے کی بنیاد پر یہ مارکنگ ہے, تو آگے کس نے جانا ہے اس کا فیصلہ اس مارکنگ کی بنیاد پر ہوگا. اب یہ مارکنگ اور یہ مارکنگ جو کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے وہ سیم ہے یا نہیں ہے, یہ ایک معصومانہ سوال ہے جس کا جواب ابھی آپ کو مل جائے گا اگلے کچھ لمحات میں. یہ میں نے کہہ دیا معصومانہ, باقی ان کے لیے تو بڑا یہ صفاقانہ سوال ہوگا کہ بھائی اس کی بنیاد پر ہمارا آنا یا جانا ٹھہرا ہوا ہے, تو اس میں کون سی معصومیت ہے. تو خیر یہاں کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے جس کے مطابق ہے سرفراز نمبر 1, اور یہاں کا جو نتیجہ ہے کیا اس کے مطابق بھی ہے سرفراز نمبر 1 یا یہ اعزاز ارسلان یا حافظ انیس الرحمان میں سے کسی کے حصے میں آیا ہے. تو صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے, اس سے تو مختلف ہے نتیجہ, ٹھیک, جس کا مطلب یہ ہوا کہ سرفراز ہیں یہاں پہ نمبر 1 جنہوں نے بڑا شاندار پڑھا ہے. لیکن تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو جب میں نے کہہ دیا کہ اس سے مختلف ہے, اس کا مطلب ہے کہ ارسلان یا حافظ انیس الرحمان میں سے کوئی ایک ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہیں ارسلان اقبال. ارسلان اقبال ہمیں اگلے راؤنڈ کے لیے انہوں نے کوالیفائی کیا ہے, ان سے انشاءاللہ سیمی فائنل میں ملاقات ہوگی. یہ آپ کو یاد رہے کہ فائنل میں کل 3 امیدوار ہوں گے جن میں سے 2 تو سیمی فائنل کے ونرز ہوں گے, ایک کوئی وائلڈ کارڈ انٹری ہوگی. وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں سرفراز بھی, یا کوئی بھی اور ہو سکتے ہیں, وہ ایک الگ ایک معاملہ ہے. وہ ایک سرپرائز ابھی فی الحال ہم برقرار رکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کیا پیمانے ہوں گے. تو فی الحال آج کی حد تک ارسلان صاحب ہمیں سیمی فائنل میں ہم سے ملیں گے انشاءاللہ. سرفراز بہت شاندار پڑھا آپ نے, بہت لطف لیا ہم نے. حافظ انیس الرحمان صاحب آپ کو پہلے بھی سنا ہے ہم نے, اور کیا شاندار آپ پڑھتے ہیں. ظاہر ہے جج صاحبان کی مجبوری ہے کہ اسی 1-2 منٹ کی پرفارمنس کی بنیاد پر انہوں نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہے تاکہ مقابلہ آگے بڑھے. آپ لوگوں سے انشاءاللہ کل ہوگی پھر ملاقات, روزانہ 1 ربیع الاول سے شام 7 بجے آپ دیکھ رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ. یہ ہے سیزن 12. کل ملتے ہیں انشاءاللہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا, یا مجتبیٰ اہلا و سہلا مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے, رسول پاک ہمارے, رسول پاک ہمارے, سبھی کے راج دلارے, سبھی کے